Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbak. Mbak siapa mbak? Mbak. Mbak. Oke Mang Gege, gua mau mulai. Jadi buat Mang Gege, pantau saya. Kalau saya ada apa-apa, cepat datang. Kenapa nggak dipantau? Harus pantau lah, Mang. Kan itu udah punya pangkat itu Dr. Andes Haji Gijon. Profesor Dr. Andes Haji Gijon itu hanya gelar, Mang. Iya gelar. Masa mesti dipantau? Udah gelarnya udah hebat gitu, sekelas profesor masa mesti dipantau? Iya pantau lah, Mang. Allahu Akbar. Bentar, geng. Bentar, geng. Itu apa yang jalan sih? Enggak apa-apa, halu. Allahu Akbar. Oke lah, kita langsung mulai aja lah ya guys. Buat teman-teman, gue minta kalian tap layar, bantu share ya guys. Oke siap, Mang Gege. Hati-hati John. Oke siap. Saya minta nanti full tensi lagi ya Mang, tambahin lagi tensinya. Salah satu sosok ya yang sampai sekarang masih minta. Mang? Enggak apa-apa John. Ini ya, hati-hati John. Mang? Udah. Aman. Mang, ini mesin nyala loh, Mang. Ini mesin nyala loh, guys. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini. Ini mesin nyala loh, guys. Ini. HT aman, teman-teman, HT aman. HT aman, udah HT aman. Kalian dengar gak? Ini mesin nyala, guys. Ini mesin nyala, teman-teman. Noh. Ini mesin nyala, Cok. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi wa innalillahi roji'un, Mang. Ini dupa guys, dupa yang tadi dibakar sama Mang Gege. Oke lah, kita langsung mulai aja karena kita belum pembukaan guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gue bakalan eksplorisasi di salah satu pabrik peninggalan zaman Belanda, yang dimana di pabrik ini dulu pernah banyak kejadian-kejadian karyawan yang ditumbalkan ataupun yang sering banyak terjadi kecelakaan kerja di tempat ini teman-teman ya. Wow, dan yang lebih menariknya lagi, si pemilik perusahaan pabrik ini melakukan pesugihan ya, yang dimana ketika dulu si pemilik ini ya melakukan pesugihan dan beliau nggak menepatin janjinya, jadi iblis yang ada di sini meminta janjinya teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya? Gua eksplorisasi di tempat ini. Jadi buat teman-teman kalian stay tune terus, bantu share, bantu tatap layar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Setan laknatullah. Bangke lu. Dasar raja jin, raja iblis, raja seloman. Setan laknatullah. Lu bisanya cuman mainin ini doang. Lu cuman bisa mainin ini doang. Dikira gua bakalan kena mental. Ini nyala mesin guys. Ini mesin nyala teman-teman. Ini mesin nyala. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Mati lu mesin. Jangan sampai gua acak-acak kayak toilet kalau gua lagi marah. Ya. Jangankan mesin kayak gini. Toilet pun ketika gua marah gua acak-acak geng semuanya. Ya. Belum juga mulai udah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam ya damur ruh. Ya hadamul jasad ya damul jin. Ya rijalul gaib. Ya badah. Ya badi. Ya maiti kun robuna nuril jakim. Sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi, ya Allah. Sumpah gue merinding banget guys. Anjing naon eta cok. Untung jantung gue buatan Allah. Sorry geng, gue kaget. Kak Mariana Injagi geng. Ini hatinya belum ada yang ngisi loh guys. Hati kita masih kosong geng, hati kita masih kosong. Masa hati Gijon baru juga mulai belum ada yang ngisi geng. Bang Gin, thank you so much Bang Gin. Ayo guys, satu orang satu hati. Come on, let's go guys. Ya, ketika kalian kasih gift yang terbaik, kita bakalan EP teman-teman. Apalagi kalian tap player, bantu share, kencengin ya. Gue yakin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakalan rame teman-teman. Ini bakalan seru banget guys. Gue janji ketika kalian support gue dengan bentuk hal apapun itu, apalagi dengan gift terbaik kalian, gue bakalan barbarin tempat ini. By the way, kalian minta gue barbar atau santuy guys? Coba kalian typing. Kalian minta gue barbar atau santuy guys? Coba kalian typing semuanya teman-teman. Siapa? Ada suara cok. Siapa? Siapa? Ada suara coy. Gue denger jelas banget. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Musrofal Jin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sumpah gue merinding banget cok. Sumpah gue merinding banget teman-teman. Ada lontong cok. Ada lontong. Ada lontong. Hei lontong, sini kau. Dikira gue bakalan takut. Lu jangan loncat-loncat. Lu jangan loncat-loncat kayak gitu, setan semua yang ada di sini. Gua nggak butuh kalian cuman pergerakan doang. Gua nggak butuh kalian cuman nongol lalu menghilang. Kayak mantan yang selalu ghosting ya. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas depan gua. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Saya Gijon, TCM Reborn, menantang semua penunggu-penghuni yang ada di sini. Keluar kalian semuanya. Kalau emang kalian ada di sini, luarlah. Mana? Ada suara geremahan siapa? Di mana kalian? Luar setan. Gue dengar suara geremahan cok. Serius gue dengar suara geremahan jelas banget. Mana ini? Oh gila men, gue udah ngerasa kayak dikelilingin sama penunggu penghuni yang ada di sini teman-teman. Anjing. Bentar geng. Gue zoom ya, gue zoom. Alah nggak bisa zoom. Iya siap Bang Topik. Mana barusan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Di balik pohon besar teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok brother. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang Gege harus siap-siap. Mang Gege. Setan. Lontong gak ada akhlak lu setan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Guys, kalian pengen gue barbar enggak? Coba gue pengen kalian typing dulu ya. Coba gue pengen kalian typing dulu. Kalian minta gue barbar atau santuy guys? Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini yang selalu ngebayang-bayangin gue sosok Allahu Akbar ya Allah. Ini mesin jalan lagi loh guys. Ini mesin jalan lagi loh guys. Ini mesin jalan lagi loh. Gue nggak tahu kenapa. Padahal udah nggak ada saluran listrik ya di sini teman-teman. Ini bener-bener udah mati semuanya. Nih bisa kalian lihat. Allahu Akbar. Mang.
Jadi banjir. Kenapa, John? Ini gua nggak tahu, Mang. Gitu, John. Guys, Sekelas profesor, Pak. ada yang kirim yang gua sematin. Ada yang kirim yang gua sematin 50 ya. Ada yang kirim 50 yang gua sematin, satu orang satu aja deh guys. Yang gua sematin guys, karena ada event gua bakalan kencingin ini nih. Ini yang selalu nyala-nyala nih guys. Ini yang selalu nyala-nyala nih. Ya, ini yang selalu nyala-nyala. John, jangan, John. Nggak apa-apa. Ganti kopi, thank you. Ayo guys, kalau enggak 10-in hati ya, 10 hati yang ada di WL gue bakalan kencingin ya teman-teman. Dan gue juga tadi dikejutkan sama air yang ini, geng. Air yang ini nih, air yang ini nih. Ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyala sendiri. Mana ini? Mana ini guys? Mana ini? Ini 7 lagi. 7 lagi gua kencingin nih. Gua nggak peduli. Mereka mau nggak suka sama kehadiran gua. Mereka mau marah sama gua. Gua nggak peduli guys. Ya, gua menantang buat rasukin raga gua. Benturkan energi kalian. Kalau bisa, bawa gua Gijon ke alam kalian. Hei jin-jin setan penunggu yang ada di sini. Ya, nanti gua bakalan lebih barbar lagi ketika kalian support gua nih. Hatinya geng, hatinya 6 lagi teman-teman. Hatinya 6 lagi guys, hatinya 6 lagi. Udahlah, nggak ada yang ngasih. Kita kasih yang terbaik aja buat kalian. Ya, gua kasih tensi nih. Nih. Nah. Mampus loh. Kak Wawa. Nah. Bang. Kalau ada apa-apa ya. Bentar Mang, belum beres ini kok nyala Mang. Belum beres kok nyala Mang. Belum beres kok nyala Mang. Mang belum beres kok nyala. Bentar, ini belum beres guys. Bentar guys, karena gua harus dipegangin ini, nggak bisa lepas tangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bentar. Ini nyala geng, ini nyala geng. Nih kalian lihat, no. Ini keluar anginnya dari sini kan. Gua nggak ngerti ini kenapa bisa nyala sendiri. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia melontong. Keple beliin bala-bala. Keple beliin bala-bala. Anjing. Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi min syarri Aduh, Bang Topik, ini gimana Bang? Aduh, sorry guys, gue jalan cepat, gue stretching dulu, tenang. Gue pemanasan, karena baru permulaan. Mana ada Gijon ceritanya takut sama setan guys. Nggak ada, gue pemanasan dulu, sabar ya, tenang. Ya aduh, ini pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok, seriusan. Pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok. Tapi masih biasa aja. Di pabrik peninggalan zaman Belanda brother. Guys, come on geng. Donkan hatinya 4 lagi geng. Donkan hatinya 4 lagi. Dan gift yang ada di WL tuh, yang Halloween teman-teman. Ganti kopi, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Guys, padahal ini tujuan gue mau masuk ke dalam sana guys, ke dalam pabriknya masih jauh guys. Tapi gue di sini udah selalu digangguin sama sosok-sosok penunggu yang ada di sini. Setan laknatullah.
Jikalau engkau merasa terganggu, keluar aja semuanya. Kalau emang kalian ngerasa nggak suka, coba rasukin nih. Gua nantang kalian. Gua nantang dengan selantang-lantangnya. Jikalau engkau semua penghuni yang ada di sini merasa terganggu dan nggak suka, coba rasukin raga gua. Coba rasukin raga gua, kalau bisa bawa gua ke alam kalian. Yang katanya tempat ini angker, yang katanya tempat ini banyak penghuni jin, raja jin, iblis, keluar kalian. Saya Gijon datang ke sini menantang semua penghuni yang ada di sini. Mana lemah kalian setan? Ini belum ada yang ngisi, geng. Gip yang ini, geng. Gip yang ini belum ada yang ngisi, cok. Ada suara. Kalian denger nggak? Ada suara, guys. Ada suara. Kalian denger nggak? Kalian denger nggak? Gue denger jelas banget ada suara loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sumpah gue merinding banget, cok. Gue ngerasa kayak udah dikelilingin. Terus, Jon, kenapa nggak berani masuk, Jon? Tenang, Mang. Gue berani masuk. Sabar, Mang. Ini baru permulaan, Mang. Guys, yuk tembusin 100 dulu yuk. Yang gua sematin, geng. Satu orang satu aja. Ya, satu orang satu aja. Biar gua semangat, guys. Kasih apresiasi, guys. Biar gua bisa lebih menggila lagi, guys. Liatin aja, ketika kalian kompak semuanya, gua bakalan lebih menggila lagi. Gua bakalan acak-acak. Bentar, cok, gue bakalan karya sebelah sini dulu. Gue bakalan cek review ruangan demi ruangan. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Siapa? Gue denger ada suara, guys. Siapa? 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 Ada suara tangisan, Mang. Gue denger ada suara tangisan, suara kesakitan. Kalian denger gak sih? Banyak banget suara tangisan dan suara kesakitan. Allah, becek, cok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 20.000, Jon, mata memandang, gasken, kasih terbaik supaya paham dengan TTM. Siap, abangku, tenang, Bang. Ya, tenang, Bang. Ini pantat saya udah mulai nggak kekontrol, Bang. Abang tahu pantat udah empot. Buat teman-teman yang nggak tahu, yang nggak ngerasain pantat gua empot-empotan kayak pantat ayam, kalian boleh ke kandang ayam kalian masing-masing yang punya ayam, ya. Lihat pantat ayam kayak gimana. Lihat coba sekarang pantat ayam kayak gimana. Kalau kayak gini, guys, empot. Nah, sama halnya dengan kayak pantat aing sekarang, cok. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mang. Jangan panik, Jon. Aduh. Baca-baca aja, Jon. Astagfirullahaladzim. Nggak lari, Mang. Menghindari supaya gua nggak diludahin. Tenang aja, kalian minta gua tubruk-tubruk, ya. Pengen kalian mintanya gua
tangkep gitu, mau kayak gitu? Hah? Atau mau kayak gimana guys? Ini 4 lagi guys, hatinya 4 lagi yuk. Biar 10. Yuk, hatinya 4 lagi. Oke, kita masuk teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Diem lu mun. Keple, gue bilang lu suruh beli bala-bala sama lontong. Beli bala-bala sama cabe. Cepat, ini lontong mau gue makan nih. Gue yakin gue bakalan makan ketika ada bala-bala sama lontong. Sama lontong sama cabe. Keple, beli bala-bala, Mang Gege, si Kipli suruh beli bala-bala, Mang. Ini lontong gua makan, Mang, seriusan, Mang. Kalau ada bala-bala. Mang, not phone. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Lu jangan ngedeket. Diam lu setan. Pocong gak ada akhlak. Lontong. Diam lu, si Kibli lagi beli bala-bala sama cabe. Gua makan lu nanti. Allahu akbar. Mang, ini sosok apaan, Mang? Mang, ini sosok apaan, Mang? Mang, astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang jalan, guys. Mang, ada yang jalan, Mang. Anjing! Wah! Bangke lu setan! Gak ada akhlak lu, ha? Lontong bener-bener bikin jantung gua mau coplok. Setan, kalau jantung gua coplok emang lu mau tanggung jawab? Ini gak ada asuransi. Untung jantung gua buatan Allah. Astagfirullahaladzim. Slow John. Jangan sampai gua kena mental. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Guys, satu orang satu yuk. Give Halloween teman-teman. Ayo tembusin 100 guys. Satu orang satu give Halloween teman-teman. Biar gua semangat. Ayo come on, let's go guys. Jikalau teman-teman semuanya minta gua barbar. Jikalau kalian semuanya minta gua lebih berani lagi. Karena penyemangat gua itu kalian teman-teman. Ini gue belum masuk ke area pabriknya guys. Gue masih di area luar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hadamul hadam ya hadamul ruh. Ya hadamul jasad ya hadamul jin. Ya rijalul gaib. Hei sing goib yang ada di sini. Luar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gue minta perwujudan kalian yang padat, yang jelas. Anjing banyak yang minta tolong, geng. Siapa? Banyak suara orang minta tolong di sini, teman-teman. Gua halu nggak sih? Buat para anak-anak Indigo, Indihome, Telkomsel, Mirbus, Indomaret, Indomarko. Coba kalian typing, guys. Kalian dengar suara apa aja atau kalian lihat sosok apa aja teman-teman. Siapa kalian? Ada yang nangis kok. Ada yang nangis. Ada yang kesakitan. Ada yang ketawa. Gila men. Gua ngerasa bener-bener kayak banyak banget aktivitas di pabrik ini. Padahal pabrik ini udah terbengkalai lama banget guys. Ini pabrik peninggalan zaman Belanda. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa kalian? Keluar aja, saya nggak takut sama kalian setan. Dikira gue bakalan takut. Oke guys, gue mau masuk ke dalam aja lah, ke sana lah ya. Anjing, goblok, setan, iblis, bangke. Aduh, sorry. Buat teman-teman gue minta maaf guys. Kalau ada perkataan gue yang kasar kurang berkenan.
Serius gua kaget, Cok. Astagfirullahaladzim. 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 Gua harus banyak istighfar di sini, teman-teman. Gue harus banyak istighfar, guys. Tapi gue mau masuk. Udahlah, gue masuk aja. Setuju nggak gue masuk, guys? Setuju nggak kita masuk ke area pabriknya, teman-teman? Ini belum ada yang ngisi WL kita satu, guys. Kalau ada yang ngisi kita masuk, teman-teman ya. Oke, kita masuk aja lah. Ini apaan, Cok? Ini apaan, Cok? Astagfirullahaladzim. Mang, Jon, yang pakai ngomongin Jon. Mang, Itu salah satu ini apaan, Mang? Ini bertanduk loh. Ini bertanduk loh, Mang. tumbang. Nanti Jon. Ini bertanduk loh, Mang. Ini bertanduk, kalian lihat ya? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, 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 ya Allah. Anjing, naon eta euy? Sosok apa eta ya? Itu sosok apa ya? Itu sosok apa ya? Bukan Hellcat, guys. Gue yakin itu bukan Hellcat. La ilaha illallah. Slow, guys, slow. Karena gue butuh energi yang besar, teman-teman. Ayolah, gak apa-apa lah. Tembusin 9 lagi hatinya biar 20 gue masuk. Sosok yang masih Siapa? Ada yang minta tolong, teman-teman. Siapa? Setan, raja jin, raja iblis. Mbak, siapa Mbak? Allahu Akbar. Astagfirullah. Mbak, La ilaha illallah Muhammad. Mbak siapa Mbak? Mbak, Mbak siapa Mbak? Teh, Mbak, Mang ada sosok cewek, Mang. Ini di area belakang pas deket dupa, Mang. Dia ngedeketin ke arah dupa, Mang. Dia ngedeketin ke arah dupa. Ya, salah satu korban yang dikembaliin. Tapi dia kayak pegang map kayak gitu loh. Dia kayak pegang map kayak gitu loh, Mang. Siapa kamu? Siapa kamu? Bu Bos? Bu Bos? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bu Bos? Bu Bos? Bu Bos? Kamu siapa? Bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mang. Gua nggak tahu ini sosok apa, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Udah lo, gue masuk aja lah, guys. Sekarang Mang, dada gue nyesek, Mang. Dada gue nyesek, Mang. Dada gue nyesek, Mang. Astagfirullahaladzim. Ini gue udah mulai masuk, guys. Ini gue udah mulai masuk ke area pabriknya, teman-teman. La ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Guys, kasih semangat gue dulu yuk. Satu orang satu yang gue sematin yuk. Kaikro. Bukan main Kaikro. Thank you so much, Kak Dea. Thank you, brother. Allahu Akbar. Siapa kalian? Mang, ini gerak loh, Mang. terbangin aja, Mon.
Mang. Pak. Allahu Akbar. Gue lihat kak ada sosok pekerja lagi bekerja di atas teman-teman. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjing itu kenapa cok? Itu kenapa cok? Itu kenapa cok? Allahu Akbar. Mang. Mang. Anjing etan awan goblok setan. Anjing banyak banget mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Gila men. Interaksi. Kak Wawa. Thank you so much Kak Wawa. Ya Allah alhamdulillah Kak Wawa. Ini gue gak ngerti geng. Ini gue gak ngerti. Ini tiba-tiba ada di Mang. Mang. Mang ini kok bisa maju Mang. Mang. Mang, gua nggak tahu kenapa. Bangke loh. Gua nggak ngerti guys. Ini tiba-tiba troli maju teman-teman. Ini tiba-tiba troli maju kayak ada yang menunggangi guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, padahal ini gue belum masuk ke area titik pabriknya teman-teman. Nanti gue bakalan liatin ya, yang dimana di sini dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas oleh mesin teman-teman. Ya. Ayo geng, tembusin 7 lagi geng, 7 lagi biar 20 hatinya geng. Tembusin 20 geng. Gue bakalan masuk dan nanti gue bakalan liatin yang dimana di sana nanti ada salah satu mesin yang dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Kayak ada semacam orang lagi bekerja teman-teman. Gue ngerasa kayak banyak aktivitas karyawan-karyawan yang lagi bekerja di sini teman-teman. Ada yang minta tolong. Astagfirullahaladzim. Keluar, keluar kau. Keluar kau. Jikalau kalian merasa nggak suka sama kehadiran gue, kayak gitu doang kemampuan kalian. Siapa? Siapa? Ada yang minta tolong, Cok. Ada yang minta tolong. Daerah sini ada yang minta tolong. Tapi gue di sini ngerasa bau kayak menyengat banget, teman-teman. Ini kayaknya pabrik yang terbakar, teman-teman. Ini pabrik yang terbakarnya. Wah, gue nyium bau nggak sedap banget di sini, teman-teman. Ada lubangan air di sini. Bisa kalian lihat. No. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Gila men. Gue ngerasa di sini ada aura yang cukup lumayan luar biasa, teman-teman. Gue ngerasain kayak banyak banget sosok-sosok penunggu yang ada di sini yang mungkin udah ngerasa nggak suka sama kehadiran gue. Kita masuk aja ke dalam, setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa?
Ada yang minta tolong loh guys. Ada yang minta tolong loh guys. Ini siapa, Cok? Pak? 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 Dia di atas, Cok. Dia di atas, guys. Dia di atas, guys. Allahu Akbar. Mbak? 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 Halo? Mbak? Mbak? Halo? Sampurasun. Assalamualaikum. Mbak jangan deketin saya dong, Mbak. Mbak please, Mbak jangan deketin saya, Mbak. Mbak, gue bakalan tubruk guys. Kalau ada yang ngasih tembusin 100 QQ curkuk. Gue ngeberanin diri gue guys. Gue mencoba melawan rasa takut gue ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Al-aliyyil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing, mana kau setan? Dikira gue bakalan takut. Keluar kau, keluar semuanya. Keluar. Bentar cowok, ini ada yang masukin besi-besi. Cuman kayak gitu doang, Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian. Kalian gak bisa ngasih interaksi eksistensi yang paling hebat. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Dikira gue di sini bakalan kena mental sama kalian. Cuman kayak gitu doang, Cuman kayak gitu doang. Lemah kau setan. Lemah kau setan. Guys, tadi gue ngeliat di atas ada sosok kayak semacam dia habis kecelakaan teman-teman. Kecelakaan kerja, nggak tahu kecelakaan apa. Astagfirullahaladzim. Mang Gege, Mang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, la ilaha illallah. Mang, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mang, ini gua kayak ditahan Mang di belakang Mang, gua nggak bisa mundur Mang, gua nggak bisa mundur Mang. Ya Allah. Ternyata mentok pintu anjing. Mentok pintu, Cok. Astaga. Astagfirullahaladzim. Gue gak apa-apa guys. Gue Ultraman guys.
Tenang aja, gue Ultraman. Mau Raja Jin, mau Raja Iblis, mau Raja Siluman. Keluar aja kalian. Keluar aja kalian. Tunjukkan kalau emang semua penunggu yang ada di sini udah merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue. Guys, sebelum gue masuk ke pabrik utama, ya, yang dimana di sana menyimpan banyak korban dulunya, ya, gue harap teman-teman bisa kompak, guys. Tembusin, geng. Tembusin 9 lagi yang gua sematin. 1 orang 1 hati yang ada di WL, teman-teman. QQ, thank you. 8 lagi, guys. 8 lagi gua masuk dan gua bakalan sepil, ya, tempat kejadian yang dimana karyawan dulu pernah merenggut nyawa terlindas oleh mesin yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Ada yang minta tolong, Cok. Gue denger ada yang minta tolong. Siapa? Mang. Anjing. Goblok anjing. Nanut aing, Cok. Dasar setan gak ada alak. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Mang, gua ternodai, Mang. Mending kalau sama janda dipegang. Ini dipegang sama setan gak ada alak. Ya Allah, kalau sama janda atau enggak perawan is okay, guys. Ini sama setan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah mah pantat empot-empotan kayak pantat ayam. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, guys. Tembusin 150 yuk. Yang gue sematin 1 orang 1 aja. 1 orang 1 aja, ayo guys. Kasih apresiasi jika teman-teman semua terhibur. Yang punya gift yang gak ada, kalian tap-tap layar. Bantu share, kencengin guys, biar gue bisa lebih menggila. Kalian minta gue barbar, ayo kasih apresiasi, kasih semangat. Support apapun itu. Entah itu tap-tap layar, share, ya posting ulang, gift terbaik kalian. Itu yang ngebuat gue semangat. Luar kalian semuanya. Kita bakalan coba masuk, teman-teman. Ini pabrik utamanya, guys. Ini kita menuju ke area pabrik utamanya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Ini tembok kan? Dia loncat ke sini loh, guys. Dari sini Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Gak ada ceritanya Gijon tumbang. Gak ada ceritanya. Allahu Akbar. Mang, ini jalan sendiri, Mang. Astagfirullahaladzim. Setan lo, ha? Keluar kau, ha? Anjing. Sakit, Cok.
Aduh, Mama. Ternyata keras, ya Allah. Aduh anjing, demi Allah sakit loh, Cok. Demi Allah gua sakit, Cok. Nendang drum yang gede. Gua kira isinya kosong. Aduh, duh. Astagfirullahaladzim. Mang, ini apaan, Mang? 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 Mang, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dia ngejar gua, dia ngejar gua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahu akbar. Anjing, kemana lo bangke? Mana lu setan? Mbak. Allahu akbar. Dia kayak manggil gua, guys. Sosok cewek itu kayak manggil gua, teman-teman. Sosok cewek itu kayak manggil gua, guys. Gua samperin jangan. Ayolah donkan, guys. 10 lagi, geng. 10 lagi biar 25 hatinya. Satu orang satu aja, guys. Satu orang satu mulaan. Gua bakalan kasih yang terbaik buat kalian ketika kalian support gua dengan Allahu Akbar. Pintunya tertutup sendiri. Gua nggak paham, teman-teman. Mungkin karena angin. Anggap aja ini angin, guys. Anggap aja ini angin. Ini halu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, tertutup lagi dong. Kebuka lagi dong. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah gila men, padahal pabrik utama itu ada di sana, geng. Pabrik utama itu ada di sana, guys. Pabrik utama itu ada di sana yang sering terjadi banyak kecelakaan. Ini kenapa sih, woi? Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas, setan. Jangan cuman pergerakan kayak gitu doang. Lemah kalian. Pensiun aja jadi setan loh, ha? Dikira gua bakalan kena mental dengan cara kalian kayak gitu. Lihat belakang. Belakang aman, Cok. Cuman gua ngerasa kayak dikelilingin di sini. Loporen, geng. Loporen, geng. Yang belum absen loporen. Gip-gip eksklusif kalian terbangin, geng, loporen. Siapa? Astagfirullahaladzim, ini apaan, Cok? Di dalam, Cok, di dalam. Allahu Akbar, ya Allah. Ada mata dua, Cok, nyala, Cok. Di dalam jendela, kalian lihat nggak sih? Kalian lihat nggak sih? Hah? Di dalam, Cok, di dalam. Lu kesini aja lo bangke. Setan laknatullah. Siapa? Astagfirullahaladzim, ini siapa, Cok? Bentar. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Anjim, gue udah ditunggu, Cok. Astagfirullahaladzim. Gue udah ditunggu di dalam. Hah? Dikira gue bakalan Keluar aja kalian. Udah. Pak. Gue ngeliat kayak ada sosok yang lagi bekerja, teman-teman. Pak. Pak. Pak.
Pak. Bentar. Halo. Pak. Pak. Bapak lagi ngapain, Pak? Halo. Halo. Pak. Pak. Ada yang datang, Cok. Pak. Pak. Kok dimarahin ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. Mang Gege. Mang, ini kayak gimana, Mang? Mang. Mang. Anjing bau bangke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sumpah gue nyium bau bangke banget, guys. Gue gak kuat nyium bau bangkainya, teman-teman. Guys, kalian mau spill nggak? Yang dimana dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas sama mesin. Kalian mau lihat nggak, guys? Mau lihat nggak, guys? Mau lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Ada yang minta tolong, guys. Keluar aja kalian setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia di atas. Dia di atas. Dia di atas, cok. Dia di atas, dia di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 20.000 orang, guys. 20.000 orang, satu hati, teman-teman. Berapapun itu terserah kalian, geng. Ayo, geng, kompak. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, Mang. Gua gak kuat sama sosok yang kayak beginian, Mang. Gua gak kuat sama sosok yang kayak beginian, Mang. Gua gak kuat, Mang. Gua gak kuat, Mang. Seriusan, Mang. Gua langsung ke area tempat yang dimana dulu pernah ada salah satu karyawan yang terlindas saja ya, oke? Gua gak kuat, geng. Gua gak kuat, sumpah. Mang, dada gue nyesek, Mang. Mang, Allah. Dada nyesek, Mang. Dada gue nyesek dan gue ngeliat kayak ada sosok di depan gue. Ada karyawan lagi yang lagi bekerja, Mang. Gue ngerasa kayak banyak banget aktivitas karyawan yang bekerja di sini, Mang. Astagfirullahaladzim. Makasih, Kak. Ya Allah, berkah, Kak. Ayo, geng, tembusin ininya 5 aja, Kak Widya. Thank you, Kak. 5 lagi, geng, yang gua sematin, geng. Kak Wawa. Kita bakalan spill, teman-teman. Kita bakalan spill, teman-teman. Kita bakalan spill. Kak Widya, thank you, Kak. Come on, geng, kompak kalian, geng. Kompak kalian, geng. Astagfirullahaladzim, ini pantat gue udah empot-empotan, cok, kayak pantat ayam. Kak Anita, thank you, Kak Anita. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, Mang. Mang, ini sosok apaan, Mang? Mang, ini sosok apaan, Mang?
Mang ini sosok apaan Mang? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mang. Anjing. Anjing, goblok setan. Ah. 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 Allah, Kak Ikra, thank you. Ah. Ah. Ya Allah, Kak Ikra, thank you Kak Ikra. Allah, astagfirullahaladzim. Geng, satu orang satu ini geng, karena kita lagi ada event gift Halloween teman-teman. Mas Anang, thank you. Kita bakalan review teman-teman, yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan terlindas. Setuju nggak guys? Coba gua pengen kalian typing. Setuju nggak? Nih lokasinya di area sini teman-teman. Lokasinya di area sini kalau nggak salah. Gue bakalan review ya guys. Gue bakalan liatin ke kalian yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan. Pangeran, welcome. Geng, hatinya limain lagi dong deng. Hatinya geng, hati limain lagi geng, biar 30 geng. Kita bakalan spill guys. Kita spill yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan terlindas oleh mesin ini. Kak Ikra, thank you so much. 4 lagi geng, 4 lagi hatinya geng. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Mbak? Mbak? Ada yang naik loh guys. Udah gue fokus teman-teman. Gue fokus guys. Nih, bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat guys. Dan bisa kalian bayangkan. Ketika kalian mungkin kalian merasakan masuk ke dalam ini. Mesin ini lagi berjalan. Bayangkan guys. Gua ngerasain aura kesedihan di sini teman-teman. Gua ngerasain aura kesedihan guys. Bisa kalian bayangkan? Bisa kalian bayangkan teman-teman? Ketika kalian masuk ke dalam mesin kayak rantai namanya ini. Gua nggak ngerti lah apa guys. Ya, kalian misalkan masuk seperti ini geng. Kalian masuk seperti ini, mesin. Ya gear. Kalian masuk seperti ini, badan kalian. Lalu mesin ini jalan. Tergiling, terputer. Kalian bayangkan guys. Dulu pernah ada karyawan yang meninggal dunia di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mang, gua dikelilingin, Mang. Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innalillahi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh, Allahu Akbar. Mana satu lagi? Sini kau setan. Gua nggak bakalan takut, ha? Mang. Ini apaan, Mang? Ini siluman iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. Udah, kita biarkan aja. Kita pengen review, teman-teman. Ya. Thank you Kak Wawa. Makasih Kak Wawa. Kalian bisa bayangkan. Siapa? Anjing, ada suara di belakang gua, geng. Allah, ya Allah, Mang. La ilaha illallah.
Astagfirullahaladzim, anjir gua kaget cok. Siapa? Udah. Gua nggak bisa terlalu lama di sana guys. Gua nggak bisa terlalu lama. Jujur, gue udah ngerasain suasana yang gak enak. Aura-aura negatif udah mulai pada bermunculan. Udah terasa sama badan gue, udah panas mang. Kepala gue udah mulai pusing mang. Astagfirullahaladzim, ada yang nangis, ada yang suara kesakitan. Gila men, banyak banget suara-suara. Gue bakalan coba ning 1 detik ya guys. 5 detik teman-teman. Kalian dengerin apa yang kalian dengarkan. Coba kalau yang gak jelas kalian pakai handsfree guys. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, kok ada yang nyala mang di atas mang? Ini apa ya? Ini apa geng? Ini apa geng? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Setan laknatullah. Dikira gue bakalan kena mental. Dia melo bangke. Dia melo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allahu Akbar. Anjing. Anjing, mang, pala gua kepentok ini, cok. Anjir, mang, pusing, mang. Aduh, bentar. Kepala gua kepentok ini, mang. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anjing, apaan itu lagi? Setan laknatullah. Kalian bayangkan guys. Nih, gua liatin ke kalian. Ketika gua tadi mau nangkep setan, tapi nggak kena gini geng. Nih, misalkan gua lagi kayak gini ya. Allahu Akbar. Seriusan geng, anjing, kena itu cok. Untung pala gua pakai topi. Nih kena ininya cok. Nih kena ini pendek banget cok. La ilaha illallah, ternyata itu cuman sengaja biar gua celaka ya. Karena gak ada ceritanya jin mencelakai manusia teman-teman. Gua ingatkan sama kalian, gak ada ceritanya jin mencelakai manusia. Gak ada ceritanya jin membunuh manusia ya. Hanya kelakuan manusianya sendiri yang bikin bisa celaka. Ingat buat teman-teman, gak ada ceritanya jin membunuh manusia. Gak ada guys. Coba saya menantang buat semua penunggu yang ada di sini. Rasukin raga gua, bawa gua ke alam kalian, celakain gua. Kalian minta gua naik. Hah? Kalian minta gua naik. Gua bakalan naik guys. Mau naik atau enggak? Coba kalian typing semuanya.
Mau naik atau enggak? Mau naik atau enggak? Bentar, gue ngerasa kayak banyak banget. Mau naik atau enggak? Mau naik atau enggak? Pak? Pak? Ada yang naik jalan ke atas dong. Ada yang naik jalan ke atas. Ada yang naik jalan ke atas, Cok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia semacam karyawan sama kayak bosnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia jalan ke arah sebelah kiri. Oke, kalian mau naik. Guys, tembusin ininya. Jadiin 40, 12, 13 lagi. 13 lagi lopenya. Satu orang satu lope. Gua naik, guys. Gue bakalan naik, gue bakalan acak-acak nanti di atas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 12 lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Bentar guys, gue mundur dulu. Gue bakalan naik kalau udah down 40. Kalau down 40 hatinya, teman-teman. 11 lagi guys. 11 lagi. Ini apa sih? Setan. 20. 11 lagi hati, geng. Hatinya 11 lagi. Kalau enggak ini aja nih. Kalau mau satu orang satu yang gua sematin, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Setan, keluar kau. Allahu Akbar. Siapa? Anjing, banyak banget aktivitas di atas, guys. Banyak banget aktivitas kayak orang lagi bekerja. Setan-setan laknatullah, keluar kalian semuanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa? Pak? Ada yang jalan di atas, Cok. Ada yang jalan di atas. Cuman akses jalannya ke sini, teman-teman. La ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbak. Mbak siapa, Mbak? Mbak. Mbak. Mbak siapa, Mbak? Kenapa suruh saya naik? Saya nggak bakalan terpancing, Mbak. Setan, gue nggak bakalan terpancing dengan akal bulus lu ya. Ingat, gue nggak bakalan takut sama kalian karena gue percaya gue manusia lebih sempurna. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, kasih gua sedikit kekuatan, Mang. Gua bakalan lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah.
Dari makhluk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang, dia ketawa dong, senyum. Dia senyum, Mang. Dia senyum, Mang. Mang, dia senyum, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astaga Tuhan. Ini apaan lagi, Mang? Mang, ini apaan, Mang? Anjing. Anjing loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Mana lu, ha? Mana lu? Gua up, Mang. Ini si Kipli tumbalin. Sini lo, Kipli. Bentar, geng. Gua recall dulu, guys. Bentar. Gua recall dulu, guys. Mana si Kipli, Mang? Kipli, sini lo, bangke. Geng, tembusin 11 lagi, geng. Satu orang satu hati yuk, geng. Geng. Kak Yanti, makasih kakakku 10 lagi, guys. Kak Wawa, thank you so much, Kak Wawa. 9 lagi, guys. 9 lagi, guys. 9 lagi, guys. 9 lagi, teman-teman. 9 lagi, teman-teman. 9 lagi yang gua sematin, geng. Guys, udah jam 12. Kalian terbangin satu orang satu laporan. Udah jam 12, kalian yang punya gift terbangin satu orang satu laporan, guys. Biar populer kita di bawah 20. Kalau bisa kita bisa di nomor 4 minimal, maksimal di nomor 3, guys. Ayo, come on, guys. Satu orang satu laporan. Lu lama amat, Kipli. Lu lama amat kayak cacing lu, ha. Lu kayak cacing jalannya. Bentar, geng. Ayo, satu orang satu loporen dulu dan gift eksklusif kalian, guys. Loporen, geng. Kalian udah bisa terbangin loporen lagi. Yuk. Loporen, geng. Loporen. Iya, lambat si Kipli, guys. Setuju nggak kita si Kipli tumbalkan, teman-teman, di dalam? Kita pocongin plus apel jin, teman-teman. Setuju nggak? Kita pocongin plus apel jin, guys. Setuju nggak? Pocongin plus apel jin. Setuju nggak? Kipli, lu di depan, Kipli. Pocongin plus apel jin, geng. Mang, sini, Mang. Setuju nggak? Setuju. Guys, jangan mahal-mahal. 1,5 juta ya. Kita tumbalkan si Kipli. Kalian patungan aja. Buat challenge pocongin sama pakai apel jin. Bawa minyaknya, Mang, sama ininya. Sama apa namanya? Bentar, guys. Gua tempelin. Bismillahirrahmanirrahim. 1,5 aja, jangan mahal-mahal, geng. Biar cepet down, guys. Bentar, geng. Bahaya nggak ada yang namanya bahaya, nggak ada ceritanya setan ngebunuh manusia. Ya, kau harus ingat itu, Kipli. Ayo, geng, kalian kompak patungan. Di base camp aja, Jo. Base camp. Apa di base camp? No, guys. Ya. Itu ABC atas nama Sukana Apriansa. Jet itu 2 ya. Jet itu 2, guys. Come on, let's go, guys. Kalian patungan aja, ya. Terserah kalian berapapun itu. Ya. Ayo, challenge pocongin plus pakai apel jin. Gua tumbalin si Kipli, teman-teman.
Ya yuk patungan aja dari sekarang cepet geng. Biar nggak terlalu malam. Ini jam-jamnya epic jam 12 guys. Ya. Geng, satu orang satu aja yuk. Yang punya gift satu orang satu nih. Yang udah tap kalian typing. Bentar gua sambil cek ya guys. Iya patungan aja 1,5 geng. 1,5. Ya 1,5. 1,500. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada orang baik lah. Patungan aja geng, cepet geng. Ini ABC ya, yang di stiker ini ABC atas nama Sukanang Apriansah. Bentar, Mang Gege lagi bawa apel jin sama kain pocongnya guys. Aduh, maaf guys. Ayo teman-teman, kompak geng, kompak geng. Ini belum ada yang masuk guys. Belum ada yang masuk, kasihan Kipli, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mod, matiin mod, 1,5. Support buat challenge guys. Ya, pocongin plus apel minyak jin ya. Pakai minyak apel jin, dipocongin geng. Nanti di dalam sana. Ya, ini. Bodo amat. Pakai apel jin lah, biar seru. Biar seru pakai apel jin geng. Mantap lah tadi. Iya, apalagi sekarang geng. Pakai apel jin si Kipli dipocongin. Lu berani nggak? Kalau nggak berani pulang aja ke rumah. Ya. Kalau nggak ganti pakai daster. Kipli pulang nggak tuh? Sana pulang. Minjem kunci motornya. Minjem kunci motornya. Ngadi-ngadi kau itu. Ayo guys, kompak patungan aja. Gue yakin kalau kalian patungan 300 orang, 400 orang aja ini bakalan down guys. Ada dari Bang Andi 20. Makasih abangku. Bang Andi ini masuk 20. Alhamdulillah. Bentar guys.